Proses penggorengan keripik pisang enak dan gurih kami selalu menyediakan setiap hari guys. Kami beralamat di Simpang Jaguang, Pariaman Selatan. Snack Banana Tangyu. Proses penggorengan keripik pisang enak dan gurih kami selalu menyediakan setiap hari guys. Kami beralamat di Simpang Jaguang, Pariaman Selatan. Snack Banana Tangyu. Proses penggorengan keripik pisang enak dan gurih kami selalu menyediakan setiap hari guys. Kami beralamat di Simpang Jaguang, Pariaman Selatan. Snack Banana